Day na life as a Filipina nga wanahalin og Pinoy sunisibog sa AFAM. So karong adlaw guys kay mo attend mi og baptism kay tungod kay kami ang usa sa napili nga mamaninoy og maninay. So aning nga time guys gikulba-kulbaan ko kay basig nagsugod na no kay alas 10 man kuno magsugod. So aning time is nigikan mighapit na alas 11. So you know need baya ta mag sign of the cross sa baby basta mo godparents ta sa bata. So mo na akong gikulba-kulbaan. My God, kaapas pa baka ni maragwa naman siguro abaho. Asa man dati? So ani nga time guys, lipay kay ko kay nakaapas ra di ay mi sa bunyag. Wala mi kaapas sa seminar pero nakaapas mi sa bunyag. So mao ni akong giingon guys nga mag-sign mo sa cross sa buna sa bata ug maghawid mo og kandila, no. So mao na akong gustong apson o maay gani kay nakaapas ra mi. Hinuon pud guys, bisan pag wala mi nakaapas sa seminar, syempre tulo naman kabuok akong anak. Kapila na mi nakaseminar so kabalo na jud kog unsay dagan ani. So mao na siya. Kana niluilang karang gabinyagan sa matag pag-angkon ito ba Ginoo pinagi ng tubig sa bunyag hatagan mo kami og bagong kinabuhi ingon og imong kaugalingon nga anak tanan nga nabunyagan sa tubig sa Espiritu Santo gitukod mo sa kalungsod giniusa niya kang Kristo imong anak sa pagsangyo sa may balita nga bahin ni Kristo ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Mga gidikanan ni Nonginang anya kamo dinhi kay kabunyagan ni kining bata. Right sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat. Paan ang kalo ikaw. Kalo. Andamang kandila. Asag ba ko kandila ba G? Sandra, kandila, kandila, sila lang. So, kalimutan ko. Bigla na nasunod ko din nasunod mas manina. Imong hangin ati bisan asa ni dong. Ingat nga magsiga kanunay, kining inyong anak niya gali Kristo kinanglan. Maglakaw sa kanunay nga anak sa kahayag. Padilabot anya kanunay ang siga sa pagtuon diha sa kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo musugot na sa kaniya uban sa tanan nga mga santos sa gingharian sa langit. Gisulog na niyo si Kristo na bunyagan na ikaw diha kaniya. Hallelujah, hallelujah. Inig yeah. Ninong Ninang, salamat kayo sa inyong pagsto. Salamat sa Diyos. Congratulations sa tanan. Thank you Father. Kani. Pa-picture mo